আমি খেটে খাই বাবু, বুঝলি? আমরা কোন দিক কোন কথা জানি না। আমরা এত সব জানলে কি এত সব হইতো? মেয়েটার বৌদি, ওর ছোট ছেলে আছে, ওর ভাগনা, এটা ওকে দুধ দিচ্ছে, মায়ের দুধ। ওর দুটো এখন বাচ্চা আছে, তার অবস্থা কি হবে বলো তোমরা? তো বেটার লেগে টুপিসা করেছি, তবে তো বউ পেয়েছি, তবে তো এখন লাঠি পুতি আমার আছে, ওইগুলো কে দেখবে? जोहर आयमा हर गेबन बाड़ाय गया जहां दो मित सांताल आय हर जहां दो पूर्णिमा हासदा दोमेतेर गे अनाट रसे दोमेतेर गे दुख मुहिम रे मेनाया जहां लका दो नवा लाहा रे हो ना कोई दिक्कत वीडियो तैयार हुई कना जहां दो आजा मेद सुर रे ट्यूमर से कैंसर लका हुई का दिया आर ओनार ना मुचर ना नितुम गे बांगे हतावदा नवा कोई दिक्कत गे नित सोशल मीडिया रे दोमे जास्ती गे वायरल होकना जहां लका दो अक्वा हासा जायगा को बोध को ताहे कना ओना सनामा को बंदक गिरी कदा जहां डहार के बांग को नामे ताहे मुचद डहार रे सोशल मीडिया रे आणगो हुयन तो को से सोशल मीडिया रे हेज हुयन तो को गड़ो कोय लागिते मेनका नित धाबि हो आदि हर गे ओना रे गड़ो को एमा कथा ओना साथे नित धाबि आदि हर गे गड़ो बांग को एमा कथा मेनका जहां दिन हर गे गड़ो को एमा कथा आयमा आयमा साहा ओना साथे आरो नेहरोआ जे आरो जदि कम कम गड़ो पे एम दाले खान माने जहां को गड़ो बांग पे एमा कथा आदि तेल के नापायोआ ओना साथे मिद नवा अपडेट हिजुकना जहां लका दो गड़ो को एमा कथा ओना काउंडी को इदि काते गे पूर्णिमा हासदा नित कटक ते को इदिया का दिया जहां लका दो नितोगा अपडेट ओना साथे आजि जहां जावाय उनि सला हो कथा हुइया कना ओना को हिन बाड़ाय चोकना ओना साथे मिटन YouTube चैनल मेना जहां रे नितुम दो हुयु कना दिल खान YouTube चैनल उनिया हो नवा रे तोमे जास्ती गड़ो मेना ओना साथे जहां तिना हरगे गड़ो पे एमा कदा उनको को हो आदि जास्ती गे नवा रे गड़ो मेना ओना साथे अपना चैनल थ्रो कना ओ किछु गड़ो एम हुइ कना ओना साथे अपना चैनल रे जखन के ओना वीडियो अपलोड हुइले ना ओना थ्रोते मिद बार हर गड़ो को एमा कदा जहां दो स्क्रीनशॉट को एमा कदिया ओना को आस्ते आस्ते तिन रिवीला मेनखान बन नेल लगे जखन पूर्णिमा हासदा कटक ते को इदिए कना उन अक्तरना चितरिन देखा बन कना আমি খেটে খাই বাবু, বুঝলি? আমরা কোন দিক কোন কথা জানি না। আমরা এত সব জানলে কি এত সব হইতো? মেয়েটার বৌদি, ওর ছোট ছেলে আছে, ওর ভাগনা, এটা ওকে দুধ দিচ্ছে, মায়ের দুধ। ওর দুটো এখন বাচ্চা আছে, তার অবস্থা কি হবে বলো তোমরা? তো বেটার লেগে টুপিসা করেছি, তবে তো বউ পেয়েছি, তবে তো এখন লাঠি পুতি আমার আছে, ওইগুলো কে দেখবে? এই ব্যাগটা যাবে? বস্তা যাবে, ব্যাগ যাবে। এখান থেকে হাওয়াটা পাবে। তুমি যাচ্ছ, তুমি যাচ্ছ, এদিকে আসো। তুমি মামা ব্যাংক থেকে 50,000 টাকা উঠেছে, ওটা নিয়ে যাও, যখন আরো প্রয়োজন হবে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা ওখান থেকে তুলে নিতে পারবে। আর তুমি হিন্দিতে কথা বলতে পারো, অসুবিধা নেই। আর তুমি যাচ্ছ, ওইটা 4,000 টাকা আছে মেদিনীপুর থেকে খুশির আলো, মানে ওরা সংস্থা চালায়, ওরা 3,000 টাকা কালকে রাত্রে আমাকে এসে দিয়ে গেছে। আর একজন টোটো চালক ফারুক, ওকে জামাই বলে সবাই, ও 1,000 টাকা আমার দোকানে দিয়ে গেছে। ওই 4,000 টাকা আমার কাছে ছিল, ওটা ওখানে দিয়েছে। তুমি সামনে চেপে যাবে মনাদা, তুমি দেখে দেখে বসিয়ে নেবে, আর তোমরা পিছনে চলে এসো। তোর মাকে আরেকবার দেখিয়ে দেন বাচ্চাটাকে, এদিকে আসো। এ দেখো বাচ্চাটাকে আবার দেখে নাও। মেয়েটার শ্বশুর কে? আপনি ছেলের বাবা? তো জমিগুলো বন্ধক দিয়ে দিয়েছেন? কত টাকা বন্ধক দিয়েছিলেন? ওখান থেকে 40,000 আর এদিকে 10,000, মানে 50,000 টাকা বন্ধক দিয়েছেন। আর এখানে 70,000 টাকা কার জমিগুলো বন্ধক দিয়েছিল? তুমি 70,000 টাকা বন্ধক দিয়েছিলে। এখনকার যুগে মানে শাশুড়ি এত ভালো হয় না যে বৌমার জন্য নিজের জমি বন্ধক দিয়ে দিচ্ছে। আমাদের সব শাশুড়িরা কি করে, বৌমা মরবে তো আমাদের কি? আমাদের ওই স্বভাব নাই। আমি খেটে খাই বাবু, বুঝলি? আমরা কোন দিক কোন কথা জানি না। আমরা এত সব জানলে কি এত সব হইতো? বৌমার জন্য চোখের জল ফেলছে, এরকম শাশুড়ি এখনকার যুগে পাওয়া যাবে? আমরা কি ফেলবো না? জমিগুলো বন্ধক দিয়ে দিয়েছে। আমি কত বেটার লেগে টুপিসা করেছি, তবে তো বউ পেয়েছি, এখন লাঠি পুতি আমার আছে, ওইগুলো কে দেখবে? হ্যাঁ, উপরওয়ালা আছে, ভগবান আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাচ্চাটার জন্য মায়া লাগছে আমার, মাকে ছেড়ে এতদিন থাকবে কি করে? মনাদা তুমি তাহলে সাবধানে নিয়ে যাও,
তুমি অনেক কম পয়সা নিচ্ছ দাদা, বুঝতে পারছি। আর আমাদের অ্যাম্বুলেন্সটাতে নিয়ে গেলে মানে মানুষ আছে নানা রকম ভাবে কথা বলে, একটু উপকার করলেও আমার অ্যাম্বুলেন্সটা গেলে আবার বলতে দিলের ফায়দা আছে। মেয়েটার বৌদি, হ্যাঁ, ওর ছোট ছেলে আছে, এটা ওর ভাগনা, এটা ও তো দুধ দিচ্ছে, মায়ের দুধ, ওর দুটো এখন বাচ্চা হচ্ছে, তার অবস্থা কি হবে তোমরা? থ্যাংক ইউ মনাদা, ভালো করে যাও দাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা। तो जहां लगा पे नेल केदा नवा वीडियो रे जे नित को सेने ना को से इदी के दिया को जहां तो पूर्णिमा हासदा एनखान नवा तायम इन उनी जावाय सलाबन कथा लेंगे उनी जहां जावाय मेने उनी चेते मेने दा नवा को इदी काते ओलेना सिचुएशन सेटल काते ओलेना सिचुएशन चेत लेका। हेलो जोहर। हां जोहर। हां इनकी पूर्णिमा हासदा ओला ओसलाइन कथा कना। हां हां सत्यजित हासदा। हां হয় হয় इन दो एसएनबी लाइव खना देवाशिष इन लैदा হয় আদো হলা হা জালকা एसएनबी लाइव वेस्ट बेंगल पश्चिम मेदिनीपुर আদো হলা জাহান का मिटे वीडियो हा नेलेना जे कटक पे इदी के दिया आदो ओना दो ओका लका ओना अपडेट को ओका लका मासे बोलते अब होय कना कटक कोनो तेहिन भर्ती लगे इयेदा और जोरे में आले थे ना। अच्छा माने तेन भर्ती आरी हुआ नेले को हां आरी हुआ माने नेले को नेल कते आदो भर्ती को ले कते तेहिन की भर्ती हुआ। हां हां आदो भर्ती हुई कते डाक्टर को आलोचनाया ना इये ना को पोस्ट बतावा और ना आपको আবার एक्स्ट्रा তে বলে था যে নো তো আলে ले ইয়া মানে পুরি না যে বলে মানে আপু নিজে করাওয়া। আচ্ছা পারছে পার্সোনাল দিন প্রস্তুত করতে ডেট এম কাতে ওয়ালাখান হইবা। আচ্ছা আদো হা इन लैदा माने पैसा को तो चलका तिना गान खर्चा होयना तो खर्चा kana हां खर्चा होय कोना भागी। अच्छा माने बड़ाय बनु। हां 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 अबे नित धाबी तिना गान उनका गड़ो कपड़ो को पे जाम केता हम नाम पता भागी माने जा जेमन को दाड़िया था तो बाहरी जगह में तो खर्चा के हां हां तो कोई कोई कना ये राम तो होइबा। हां हां कामरा नाय खान अना कथा गया चलो हां आले चैनल पाटा खना हो ओना साथे जहां लका हा माने वीडियो को तैयार हुई लेना ओना तरफ खना हो गड़ो कपड़ो को भेजाओ कदा हां नेल में एसएनबी लाइव देवाशिष मुर्मू ना साथे आरो किछु गाना गड़ो को तिना गान को दाड़े कदा भेजाओ कदा को हे ओना को सेटर का से बांगा ओना को बड़ा चिन में और हिजु कान दिन रे तिना गान ले दाड़े कना ओना हले गड़ो सपोर्ट ले एमा ले और माने पार्टी पॉलिटिक्स ना गड़ो कपड़ो को कालका कान से तो गड़ो ना ये ले तो मेन बांग होई कना हमको तो आदो नो तो ताड़ाहुड़ो मध्य रे होई कना तो हम तो भोट ना सीजन थाय ना। हां 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 हम तो मेन बांग होई कना हमको माने ऑपरेशन बांग हुई कना ताले ऑपरेशन हुई ओ तबे हां ओना तेहिन भर्ती को ये लेकिन अच्छा ठीक है ताले हापेन दिन रे ओका लकाना पर्सनल को प्रस्तुति को हां 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 ठीक है हापेन दिन रे खबर हाताव हुई ओका लका ताहेन।